سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं जामिया अशरफिया के मोहतमिम और शेखुल हदीस हजरत मौलाना फजलुर रहीम अशरफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताज व तख्त खत्मे नबूवत, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, अकाबरीन उम्मत, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, अकाबरीन विफाकुल मदारिस जामिया अशरफिया, जामियातुल अज़हर, तुलबाए मदारिस दीनिया, असातिज़ा मदारिस दीनिया, अकाबरीन मदारिस أنتم الطلقاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس من يدي الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه من هدي نوصفا كانت السعيده بسمة البسخاء سيد في الطعام همة في العطاء مصطفى منبع سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى